Ada soal menarik ada Jadi soal bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Jadi soal ini berkaitan dengan generasi yang akan datang, bahwa sekarang ini peredaran narkoba berbagai macam jenisnya itu dengan mudahnya tersebar. Masyarakat mulai tidak menanggapi lagi akan rusaknya generasi yang akan datang. Terus kalau kita melaporkan kasus-kasus narkoba yang terjadi di masyarakat kepada pihak yang berwenang menindaknya, maka tidak ada pergerakan yang jelas. Bahkan Bulan sendiri menanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia apakah mereka bisa menindak terhadap kerusakan ini. Kata beliau, Ketua MUI mengatakan itu kami tidak bisa, kami hanya bisa menghimbau, tidak bisa menindak. Dan pengedar narkoba atau bandar narkoba di masyarakat ini itu berbagai macam jenisnya. Ada yang jualan di rumah, ada yang jualan sembako, ada di mana-mana di toko-toko. Nah, bagaimana sikap masyarakat terhadap ini? Dan ini adalah maslahat yang paling besar untuk perubahan generasi yang akan datang. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحن كشعب يعني في مقاومة المخدرات لأنه يعني حتى لو يأكل البوليس ماشي فائدة ويذهب إلى مجلس علماء إندونيسيا هم يقولون نحن فقط نبين للناس ولا عندنا قدرة لمقاومة سائر هناك أذكار مشان يروحون هذا أصلا المخدرات في ذكر خاص ولا مشان أصلا نخرجهم ولا يهتدون؟ نعم، مصيبة الآن انتشرت هذه المخدرات والأدوية والحبوب هذه، وهي من المحرمات، بل مضرتها أشد من الخمورات، لأنه من ابتلي بها فعده في الأموات، فعده في الأموات خلاص، ما ينتفع بنفسه ولا أحد ينتفع به ولا ينتفع به غيره أبدا، يعد في الأموات، نسأل الله العافية والسلام. فيجب إنكار ذلك على أهل القرية، كما أنه هذا يضر أولادنا. أنت كيف لو كان حد يبيع هذا إكس بايت، لو أكلوا أحد من الأطفال لبن بيتضرر، بيجيب مرض، فتقومون كلكم هذا في المول يبيع إكس بايت، هذا لابد نغلق هذا المحل ولا لا؟ ليه؟ وهذا أشد من إكس بايت، أشد، يجلب مضرة أشد، لأن الإدمان هذا يورث الجنون والعياذ بالله، بعد ذلك يصير شبه الميت بل أخبث، فيعمل محرمات أخريات بعد ذلك من سرقات وغير ذلك بسبب المخدرات. يجب على كل الشعب إنكار هذا، فإذا وجد أحد في البلد يجب أن يتعاونوا على طرده، فإن أمكن بالحكومات وإلا بعزيمة أهل الهمات وإخراجه خارج. نعم، فأدى ذلك بعد النصيحة بالتي هي أحسن، فإلا فمن لم يكن من الكرام ينتفع بالنصيحة فهو من اللئام، فعليه أن يضرب على رأسه العصا حتى يرجع بالطاعة لربه المولى سبحانه وتعالى. Peredaran narkoba ini merupakan masalah besar bagi kita semuanya, dan perlu kita ketahui mengkonsumsi narkoba ini haram. Bahaya narkoba lebih besar dibanding bahayanya khamar, bahayanya minuman keras, lebih bahaya narkoba dibanding minuman keras. Karena kalau orang itu sudah kecanduan narkoba, itu sudah, walaupun dia hidup, anggap aja udah mati, tidak manfaat untuk dirinya,
tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak ada manfaatnya sama sekali kalau sudah kecanduan narkoba. Karena itu wajib bagi kita semuanya sebagai masyarakat untuk memerangi narkoba. Karena ini bahaya untuk masyarakat, bahaya untuk generasi yang akan datang. Sebagaimana kalau kita mengetahui ada toko menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, susu, minuman, makanan yang sudah kadaluarsa, ini berbahaya. Kita wajib untuk menasihati pemilik toko ini. Kalau tidak mau ya bagaimana kita membayangkan toko itu tutup. Nah, ini kalau barang kadaluarsa saja kita wajib seperti itu, yang bahayanya tidak seberapa, apalagi kalau narkoba yang bahayanya jauh lebih besar. Orang yang sudah kecanduan narkoba itu seperti orang gila. Dan biasanya orang kalau sudah kecanduan narkoba, dia akan banyak melakukan maksiat-maksiat yang lain. Tidak punya uang, kepingin narkoba, nyuri, nyolong, jadi maling, dan melakukan keharaman-keharaman yang lain. Karena itu wajib orang seperti ini, yang pengedar narkoba, yang penjual narkoba, harus kita bekerja sama untuk memeranginya. Kalau mungkin kita meminta bantuan pihak yang berwenang, itu yang baik kita lakukan. Jadi kita meminta bantuan pihak yang berwenang, aparat. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita lapor ternyata tidak ada tindak lanjutnya, hanya sekedar dicatat di buku laporan, habis itu tidak ada tindakan apa-apa. Yang kita harus gotong royong, bekerja sama masyarakat untuk memeranginya. Orang yang kita ketahui dia sebagai bandar narkoba, pengedar narkoba, penjual narkoba, harus masyarakat sekitarnya itu menasihati dia dengan cara yang baik. Kalau tidak, ya bagaimana lagi? Harus menggunakan yang lebih dibanding itu, lebih sekedar nasihat. Kalau perlu dipukuli. يجب أن يتعاون أهل البلد في إزالة هذه المنكرات. فإذا ما فادت نصيحة وجب عليهم مقاطعته، لا يدخلون بيته ولا يدخلونه بيتهم، كصاحب الخمر المصر على فسقه والعياذ بالله يقاطعونه. ولا يصح لأهل تأمير مسجد إذا جاء بمساعدة للمسجد أو طعام يقبلونه، لا. أو جاء يساعد صاحب معهد، لا. لكن للأسف كثير من تأمير المساجد وكثير من أساتذة فالصو يقبلون المساعدة من أهل المخدرات وأهل الأموال المحرمات، بل يستدل صاحب المخدرات عندما نصحنا أحدهم في بلد فقلنا له هذا يضرك ويضر أولاد الناس، وبعدين بتضر أولادك من بعدك، بيكون ذلك عاقبة سيئة. قال لو كان حرام ما جاء أستاذ فلان وفلان وفلان يقترضون مني المال. لو كان حرام هو يبيع الحبوب المحرمات والمخدرات. لو كان حرام ما قبل مني فلان وفلان المساعدات، ولا قبل مني تأمير المسجد، ما أبذل لهم من مساعدات. استدل بتأمير المسجد بقبوله تلك الأموال المحرمات، واستدل بأفعال أستاذ فالصو على أن هذا ليس من المحرمات. شفت كيف؟ أستاذ لما يكون فالصو يتضرر به العباد وتتضرر البلاد، فيكون الإثم أعظم على ذلك الأستاذ. ليه؟ لأنها الناس استباحوا المحرمات بفعل هذا الأستاذ الفالصو الذي لا يعرف شيء عن الله ولا عن دين الله ولا عن سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيتعاون الناس على البر ويتعاونون على التقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان كما أمر الله سبحانه وتعالى. Kerjasama masyarakat itu seperti apa bentuknya dalam memerangi narkoba? Yang ketika kita tahu di daerah kita, di kampung kita misalnya ada orang yang jualan narkoba atau pengedar narkoba, apalagi bandar narkoba, maka seluruh lapisan masyarakat harus kerjasama untuk menasihati orang tersebut.
Kalau tidak mau dinasehati, sudah. Kalau dia bikin acara, kita diundang, jangan datang. Diisolasi. Dan kalau kita bikin acara, jangan diundang. Walaupun tetangga sebelah rumah kita. Itu. Jangan diundang kalau kita bikin acara, dan kalau dia bikin acara, masyarakat yang sekitarnya jangan mau datang. Ini bentuk konkretnya di dalam memerangi narkoba. Kalau setiap kamu melakukan hal itu akan merasa terkucil mereka, sehingga sadar kalau perbuatan mereka itu salah dan dimusuhi oleh masyarakat. Kemudian juga ketika kita tahu ada orang pengedar narkoba, dia orangnya kaya, memberikan bantuan ke masjid untuk biaya acara atau untuk konsumsi, jangan diterima, tolak secara terang-terangan. Pondok juga begitu. Ada ustadz atau masyarakat dikasih uang oleh orang seperti ini, tolak secara terang-terangan. Dengan begitu dia akan sadar kalau dia salah. Yang menjadi masalah besar adalah ketika kita tahu ada orang di masyarakat itu dikenal menjual narkoba, dikenal bandar narkoba, pengedar narkoba, nyumbang masjid diterima oleh takmir, nyumbang pondok diterima oleh ustaznya, ngasih uang kepada ustaz tokoh agama diterima. Lah ini akhirnya orang tersebut tidak merasa salah, merasa benar, merasa kalau perbuatannya itu tidak haram, tidak melanggar agama. Dan ini terjadi secara nyata. Beliau Habibullah kita pernah menasihati salah satu bandar narkoba, orang yang dikenal sebagai bandar narkoba, dinasihati, kamu harus berhenti dari pekerjaan ini, berbahaya bagi masyarakat, akan membahayakan anak-anak orang lain dan anakmu sendiri nanti akan bahaya. Dan ini haram, dalam agama kita diharamkan. Apa jawaban dia? Kata siapa haram? Kalau seandainya apa yang saya lakukan ini haram, pekerjaan saya haram ini, saya nyumbang masjid tidak bakalan diterima oleh takmirnya. Mereka tahu kalau saya pengedar narkoba. Saya nyumbang pondok tidak bakalan diterima. Kenyataannya banyak ustaz-ustaz datang ke sini kalau butuh uang itu hutang ke saya, dan kalau saya kasih amplop diterima dengan senangnya. Ini kata beliau ustaz palsu. Ustaz palsu ini bahayanya lebih besar lagi, akan membahayakan negara, membahayakan masyarakat. Karena itu harus ada kerjasama dari masyarakat dengan bentuk yang tadi disampaikan oleh masyarakat. Oleh beliau. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكر الخاص في إخراجه هو مقاطعة إذا رأوا أنهم محاربين من المجتمع حواليهم، هذا هو الطرد، بيحملون من هذه البلد، بيتضايقون ويخرجون. أما يحصلوا تخالطوهم ويجالسونهم ويضاحكونهم ويناكحونهم ويعملوا معهم حلال بحلال، بيقولون نحن ما حد أنكر عنها. هذا هو الطرد. إيش من ورد عادة؟ هذا أول أوراد هذا. Jadi kata beliau, ada yang bertanya, apakah ada wirid khusus untuk membuat pengedar narkoba itu bertobat atau pergi dari daerah kita? Wiridnya satu, kata beliau. Wiridnya ya tadi ini oleh masyarakat secara bersama-sama. Kalau dia melamar putri kita jangan diterima. Walaupun kalau bikin undangan jangan kita datang. Kalau kita bikin acara jangan diundang, nyumbang masjid, nyumbang pondok jangan diterima. Dengan begitu dia merasa terkucil, dengan sendirinya akan meninggalkan daerah kita. Ini wiridnya, kata beliau. وهكذا فإذا أراد الورد فليقرأ سورة الزلزلة 70 مرة على تراب ثم ينفث عليه 7 مرات ويضعه عند باب ذلك الدار. Itu wirid yang pertama. Jadi wirid pertama harus dilakukan, baru sekarang ada wirid kedua. Apa wirid kedua? Bacalah surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir surat itu. Satu surat itu dibaca 70 kali, kemudian ditiupkan ke tanah. Ditiupkan ke tanah sebanyak 7 kali. Jadi baca surat Idza zulzilat 70 kali, kemudian tiupkan ke tanah 7 kali. Setelah itu tanah itu taburkan di depan rumah bandar tersebut, bakal pergi kan. Tapi wirid pertama dilakukan dulu, jangan langsung jalan pintas wirid kedua, wirid pertama dulu, baru wirid kedua.